pamilya usa kini kapulong nga dapat masabtan natong tanan, og ato usab kini nga tagaan og importansya sa atong panahon, tungod kay sa dihang atong matarong og handle ang atong pamilya, makaapekto kini ngadto na sa atong sunod nga generation. Meaning nga episode ato ang tan-awon ang usa ka butang nga gikan pa sa Old Testament in the book of Genesis, kabahin sa pamilya. Dinhi sa Genesis chapter 4:16 to 26, makita nato na usa ka tawo nga atong tan-awon dinhi, ang kinabuhi ni Cain. Ingon ang Biblia in Genesis 4:16, so Cain went out from the presence of the Lord and lived in the land of Nod in the east of Eden. Usa kini kabutang nga dapat natong tanawon. Una, makita nato dinhi nga si Cain went out from the presence of the Lord. And according to the study, the word went out means never come back. Human nga iyang mapatay si Abel, iyang igsuon o gikonfront siya sa Ginoo, nasuko siya pag-ayo o nagpalayo sa atong buhi nga Dios. Human nga nagpalayo, wala kitay mabasa sa Biblia nga siya naghinulsol or siya nagbasol sa iyang gihimo, but in fact iya kining gihimuan og action nga wala na siya nagsimba, wala na siya nagtawag sa Ginoo, gikalimtan niya tanan. Unya, makita na to dinhi nga ang iyang descendants gikan niya first, nanganak siya first generation ginganlan og Enoch. Second, si Enoch nanganak na usab ginganlan og Irad, second generation ni Cain. Ang si Irad nanganak og ginganlan kini og Metuhael, ika third generations ni Cain. And si Metuhael ginanganak ginganlan kini og Metusael, ika-upat nga generations ni Cain. And ika-limang generations ni Cain ginganlan kini og Lamech. And ika-unom nga generations ni Cain ginganlan kini og Jabal og Jubal. Now, makita na to, unang-unas tanan, si Cain wala na nagsimba sa Ginoo. Si Cain nagpalayo sa Ginoo. Og unsa ang epekto niini sa iyang generation? Unang-una, makita na to in the fifth generations, ngadto kay Lamech. Si Lamech dito makita nato ang epekto sa usa ka pamilya sa dihang magpalayo sa Ginoo, tungod kay sa descendants ni Cain nagsugod ang gitawag natong polygamy, nga si Lamech adunay duha ka asawa ginganlan kana og Ada and Zela. So ikaduha, kani si Lamech usab nagsugod ang gitawag nato nga nakapatay siya og tao. Now, usa kini kadako kaayo nga dapat natong masabtan sa tanan. Sa dihang magpalayo kita sa Ginoo, ang ato ang generations, your generations will be in danger. Look at Cain, up to fifth generations, wala gyoy maayo nga henerasyon si Cain ang nahitabo tungod kay nagpalayo siya. He went out from the presence of the Lord. And according to the further study in the book of Genesis chapter 6, that God repented when He created man because of the descendants of Cain, in which very sinners, sinful. So, mga igsoon, usa kini nga ato ang hinuklugan niining mga taknaa. Gusto ba nimo nga adunay maayong mahitabo or maayong henerasyon ang imong maproduce gikan sa imong sitwasyon karon or gikan sa imong panahon karon? Ang sikreto mao lang nga dapat dili kita mo palayo sa Ginoo. Dapat makita sa ato ang next generation nga kita mahinadlukon sa atong buhi nga Dios, kita atong gitagaan og panahon ang pagsimba, ang pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios, tungod kay we are building not our own generations, but we are building the next generation. So niini nga episode
akong usbon. Kung atong sundugon ang kinabuhi ni Cain nga sa dihang nagpalayo sa Ginoo, wala na siya ning balik. Apektado ang iyahang henerasyon hangtod in the long run. God punished them by the flood. Niini karon nga episode, ako nagapanghinaot nga atong tagaan og importansya og panahon, ilabi na ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nagustuhan ba nimo ang ato ang topic karon? Kung imong nagustuhan, ako naghangyo nga pwede ba nga ato ang suportahan ang ato ang channel by means of your like, share, and also follow this channel. Tungod kay daghan pa kita nga pwede nga ma-upload aron nga kita makakat-on labi na sa pulong sa atong buhi nga Dios.